Hello guys! Today kasama ko ang mga ulapong. Ulol. Ha? Ulapong. This is... Ano sinasabi mo ulol, ha? Kuya Ga. And this is Ethan. Pangit na Ethan. Ba't may sampal pa? Pangit yun. Pangit ka. Today, ano lalaroin natin? Ewan. MC. Today is... We're gonna play or in short, Uno. Or umsi. Like on. Umsi. Naskap kami. Gaskam kami. Gana laro. Wait lang. Pangit ni Ethan. Ha? Pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ito din mapangit. Pangit ka daw kuya. Umsi. Let's go. That's fine. Today we're gonna play Unk. Ano yung Or in short, Uno. Call it scam on. Look. Naskam kami. MC. Or Nascammer. in short, Scammer yung Umsi. nabili namin. Shut Dapat up. Let's uno. go. Pero uno Unang yung nabili ko. Let's go. This is my kaibigan. This is my Sister. pinsan. And this is my self. Bawal pamalag. Bawal pumalag. Bawal pumalag sa video. Wait lang. PG. PG. Rated. Pusa. Bad, Rated. bad, bad, bad. Yeah! Let's Hindi go. papalag. Maglalaro na tayo. Walag ako. Hoy. Palag. Na Palag. si Lang ah. Joke lang. Bal umalis. Bawal pamalag. Bawal pumalag. Sorry. Under PG pala tayo ngayon. Ay. Tara, labas tayo, boy. Dali may camera. Joke lang. Bakit? Zero. May ako nakunin sa akin. La. Ano Pala. oras na ba? 4:22. Sinabot lumipad. Sasampa kayo mga kanila. Kumiimpake. Uy, yari ka. Balang. If we find... Wala magmarisip sa harap. Sabi mo eh. Okay lang. Uy, rinig ko dyan. It's my first time playing the... That's a huge lie. Kumbang araw pa. Oh, at what color? Ako na. Joke. Ha? Get your card. Look. Ew. Ethan, card mo na Yeah. lang. Hindi sa akin yan. Bilawin mo yan. 10 sa akin eh. Me is first. First the first. Dayang omsi. I want you blue. Ikaw first. Blue. I'm the first. Of course, I'm the only. Okay, change color green. Green. Hindi siya muna. Uy, tapos ka na. Wala, mamaya na mag-change color. Unoy, ako na. Nagpaka. Change color red. Pwede yan? Oo. Ako na. Ay, hindi. Ikaw na ka. Diba may green ka? Ay, red pala. Change color green. Ano? Uy, ano ba? Green daw ulit. Uy, bakit? Ako muna. Daya. Ibalik mo yan. Ano? Green? Yes. Tingnan ko lang. Pag wala na. Sino? Wala. Green. Wala ako. Gagamitin ko. Wala lang green. Kayo kasi ginag-green. Opo, nagtumbang preso sa baba po. Oh, bunot mo dyan. Uy, ikaw pa. Tapos na ako, bunot ka. Ako na. Oo, si Ethan mo. Uy, hindi, ikaw. Change color blue. Oh, hindi. Wala si Ethan pa. Si Jana muna. Si Jana. I-replay niyo Oh, yung video. rewind niyo, rewind. I-rewind.
Rewind nyo, bro. Pag ano tayo, oh. Ikaw. Rewind nyo, bro. Ay, kalbo Ethan. Ulit, Blue ulit. na, di ba? Blue. Yellow. Ay, kalbo. Yellow. Ay, kalbo. Ay, kalbo. Ano sabi mo, Uy, yellow dapat, hindi blue. Kaya nga. Yellow. Ah, yellow. Restart nyo, boy. Putang ina. Ano, yellow. Bro, lakad eh. Batadan. Batadan. Sino na? Ako na. Ay, hindi, si Ethan pala. Uy, ako muna siya. Ano, bago. Uy, ako muna kasi Paubos na. Ako una, tapos pag gano'n. Hindi, ako na yun. Pag Hindi, ano na, pag oh. ganun nga. Hindi, masyado mada. Ay, nako. Ang dami mo, dada. Masyado na kayo madami, ha? Tapos bigla ito pala yellow. Hindi Wala yellow. lang ko. 3. Ikaw muna. Ano, ako na, ano ka lang. Ako na. PG mo na. Uno. Ay, bawal yan. I'm done. Ano yun? Ano yun? Bawal Ano yun? po Dalawa. na. Last. Tatlo. Yung ano mo. I'm done. I'm done. Ay, rewind nyo yung video, tapos mag-comment kayo. Oo Peke. nga. Oo nga. La! Oh, yung camera. Yung camera, boy. I-rewind muna namin yung video, guys. Ba yan? Bye-bye. Boy, Yung mga bye. vlog like, i-rewind muna namin yung video. Bye, bye. Kakatapos lang po namin i-rewind yung La! video. Nandodaya sa siya. Ako lang hindi nandodaya. Di nga. Hindi, ikaw. Ilan na yung card? Ilan na yung card? Sa pagiging office. Balik sa office. Undercover girls! Babalik na yan, mama. Bakit? Uy. Yung camera. Wait lang guys, i-rewind muna namin. Stay tuned for part 2. Part 2